With the Mojim fertilizer cordon shut for the past 3 years, local farmers are forced to travel 15 km to Perne or Mapsa, spending up to 700 rupees on transport. Limited stock at the nearby centers often leaves them empty-handed. Farmers have urged a new cordon in Mojim and requested cost cutting by using unprinted fertilizer bags. They have also appealed to the MLA to raise the issue in the assembly. सरकार म्हणता शेता करा शेता करतो पण सारा ना सारे गोट्यांक येतून आरावणे गेला तर मेळ्ळा माजऱ्या गेलो 4 फावटी पडटा चोपड्या गेलो चोपड्या मोठी चांगली न्हू आम्ही शेत काय करूचा मोर्जे खुशारात गावात सारात ना मोर्जे गावान सारात ना कित्याक बंद केले कितली वर्सां जाली बंद केल्यार आता जाली 2-3 वर्ष गोवाचं भाजप सरकार आमकां प्राधान्य दिला की आमचो बरो शेती करपाचो आणि शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिलें तरी पण इतक्या करून आमच्या मोर्जे गांवांत आमकां सहकार्य केला आमकां फ्री जवळ 5-10 वर्सां जालीं आमकां फ्री दिता गरीब धाकटो उमेदीन शेत करता आणि पंचायत आमकां ह्या मिशीन दिता आणि आमकां उमेद पयलीं जाणटे आमचे काय करीत बैल जोडीन प्रत्येका घरांत एक बैल जोडी आसली त्या प्रमाणे आपापला करीत आणि कोणी सहकार्य करीत आणि आता हे ग्रामपंचायती आमकां 10-15 वर्सां जालीं फ्री दिता आणि आमी उमेदीन शेत करतो पण एक आता असा आता ही इतको शेती प्रधान पिढी आमकां सारा मेळना ना आमचे मोर्जे गांवांत पेडणे सहकारी सोसायटीन आमकां साऱ्याचो गुदांव दिल्लो तो आता गुदांव आता 5 वर्सां जाली आमकां गुदांव ना सारा ना आणि ह्या साऱ्यांक लागून मांद्या वचूं मांद्या गेलो जाल्यार आमकां मांद्या सारा मेळना ना आता फुडें आमी म्हापश्यासून हाडला पणजेसून सारा हाडला आणि थोड्या लोकांक सारा मेळांक ना तांकां मी थोडी 2-3 तरी पिशे दिले मी जवळ 15 पिशे हाडटा साऱ्याचा ना जाल्यार कोणाकय विचारता फटींग बोलतय ना सारा मेळाना म्हणजे धांदेल जाली लोक उमेदीन शेत करतात आता हय आमच्या गोंयांत सारा मेळा महाराष्ट्रासून अरावणासून लोकांनी सारा हाडला आमची सोसायटी आसा आमकां ताचो काय उपयोग इतक्या सारा मेळना जाल्यार आणि अंत्या ह्या 15 दिसांक 20 दिसांक जर सारा मेळना त्याचो उपयोग काय आहा आम्ही आता बापू ह्या जाल्यार हांव कितलीशीच वर्सां शेती करता शेताची दशा पळयात इतले कश्ट केले इतले बरे रुजून येयले पावसय कमी आसलो बरें रुजून येयले पूण ताका सारें ना म्हणजे कितें हांगा आमकां सारा मेळत ना आमी मोर्जे पयलीं आसले सारे ते तुमी बंद केले आतां पेडणे बागायतार कितें करता आमकां खबर ह्यो गुदांव तांकां मेळना आतां पळय म्हापशा आमकां कळटा तेन्ना म्हापशा लोक सोंपलेलो आसता मागीर आमी पेडणे वयता पेडण्याय केन्ना मेळना ताका लागून आमकां औरांदे आसून 20 किलोमिटर वचचें पडटा आणि भाडे कितले घेता गाडी 260 रुपये पोती 270 रुपये पोती 4 पोती हाडल्यार 800 रुपये भाडेच वयता पोती आमी म्हाज्या ल्हान शेतकार 4 पोती हाडटा 4 पोतयांक कितले ताका लागून आमकां ती शेतां करची हें चिंतचें पडटा आमकां आतां इतलें बरें शेत उदकान येयलें आनी सारें ताका ना ह्या 8 दिसां सारें पडना जाल्यार काय फायदो ना परत आता माड आहा आता माडा आमी ऑगस्टाक सारें घालता ऑगस्टाक शुकाक सारें घालता तें सारें ना पोटॅश नुसो कसं तें सारें जाय न्हू तें ना परत आमचे सगळे लोक कांदे मिरची करतात तांकां सुद्दां माजऱ्या 2 किलो 10 किलो 5 किलो सारें हाडटा माजऱ्या औरांदे वचचें पडटा हें आमचो ह्यो मोठो मोर्जी कृशी प्रधान गांव हो सगळे तरेची शेती करतात पण ते सारें ना जाल्यार कशें जातलें लोक आमचे भात बरें येता आमी थोडे दवरतात बी थोडे दवरिना कितें नवे घातल्या मातशें बरें दिसता न्हू म्हणून आमी बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून हाडटा आतां मोर्जे हांवें घेतलेले बी 3 तालुका मोर्जे हांव सगळ्या पयलीं हांव गेलो म्हयन्या पयलीं 1.5 म्हयन्या पयलीं घेवचें पडलें मागीर म्हाज्या फाटल्यान कोण गेले हे 8 दिसांनी तांकां बी ना मागीर परत त्यांनी हाडले परत मागीर लोकांक पेडण्या वचचें पडटा म्हापशा वचचें पडटा म्हापशा फोंडा बागायतान कितली भायर सोय केल्ली आहा ती सगळ्या A to Z मेळटा तशें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान मोर्जे पुरते तरी कितें तरी गुदांव हांगा घेवन शेतकऱ्यांची सोय करपाची इतलें आनी कितें काय आहात ते आमच्या आमदारान सोडोवपाचें आमदारान हो प्रश्न मांडपाचो की मोर्जे आद्राय आहा मोर्जेच ना आगारवाड्या पयलीं आगारवाड्याय मेळना पार्शाय मेळना आमी वचचें कितें हो आमच्या आमदारान माजऱ्याच्या आमदारान हो प्रश्न फाल्यांच्या विधानसभेत मांडचो आणि आमकां एक उदार करून दिवचो हीच अपेक्षा शेतकरी भरपूर शेती करतले त्या उपरांत शेत खिचीत पडींक ना